Helmet. Kan tamu tahu kan? Ronde. Hadi aja, pokoknya. बहुत घूमना। नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? गाड़ी में। तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। देखो निकल tetap soalnya menangkut tuh dia macam kayak bisa bom kayak mangga kayak bisa bom mangga ang actually yang jaga ang tantangan mana punya ang kiri tamu sehari gitu. Aja tisu aja, tapal singkara ya. Kontrol video bang, kayak nih mas. Kayak kenal boy kaisa rescue kan. Oh, kaisa pakai per kan. Kita kaisa yang terang tangan itu, party nih kita itu. Terus kami awal sabur pakai. Baru boy, kalau ini mana kita manusia. Baru sabur tuh biar nih, baru di terus itu baru clear nih, sekarang baru sabur. Apa itu baru saya tahu. Kayak actually baru tuh kenaman baru tuh, oh jago pun duty kami ya. Borto kaisa kami tak se kemo bor situ sama itu mau daro mau hingga lama kita dulu oke aku tahu semi atau tahu कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर वो आरएसएस है मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संख्या है बहुत आरएसएस है कोई फौज नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं अभी हमारी तरह सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको
खुइला बेसी बुन्छु नि खुइला बेसी बुन्छु यहाँ अहिले चाहिँ दोकान बुन्छु तङ्को फटेको
哎，那太漂亮了！我哎，你看不见？你们这，哎，我那个出高门生意，我这个快点上！শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে सर क्या हुआ? স্যার কি হয়েছিল স্যার? স্যার क्या हुआ? দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার। স্যার কি কইছে স্যার? सर और जे कैसा बोम मानव होने ने किसा उत्तेजित उमानी अब के वो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायके फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जोंहाबो नाय दङ दाबो अब बाहायके फायगा बरनि सिनियर डिडिएस टीम रो फायगा दाबो नाय दङ अब बुक्ति बोम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागैसा अब एमन तेमन नुक अब जे नुक मानिसा अब सुजरा नुक मानि अब डिटेल्स नाय नाय अब ताबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कॉक सिल से जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हायबन सों नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खायने बं खानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खायने पग गया अब हायबन सों नायने अब बाहि के अब ताम सर कैसे कॉक सिल से जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हायबन सों नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खायने बं खानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खायने पग गया अब हायबन सों नायने अब बाहि के अब ताम স্যার কি শুনে আছেন? এখানে একটা খবর এসেছে, একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে, এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয়। তো এটা চেক করা হচ্ছে। তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে। নাও সিচুয়েশন নর্মাল, এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন, এনারা হেল্প করছেন। আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার, যেটা হয়েছে। এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদের তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওকে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি, কতটুকু খবর রয়েছে? আমাদের কাছে খবর এসেছে, আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই, তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না, আমার কমেন্ট করা উচিত না। তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো, বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে। এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন, আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন, তো এটা এনকোয়ারি করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে? এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন, এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন। আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ। এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে। এখন বোমা আমি বলবো না, এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা, এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো। আচ্ছা, ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা? আমার নলেজ হতো একটা হয়নি বলে, কিন্তু আমি চেক করে বলছি, আমি জাস্ট এসেছি এখন। স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে। আচ্ছা স্যার, এটাই বলছি স্যার, আমি এখন একটু আগে এসেছি, আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো। হ্যাঁ, আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত।
থ্যাংক ইউ। মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের পক্ষ থেকে? এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR, CRPF, মোমেন্ট TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশন। থ্যাংক ইউ। Tamang hor lai. Tamang sade. Tamang. Sama bom. Bong borak sapa? Bong borak Sherpiro. Nggak tahu kan? Peperka. Kayu peperka. Kayu kenal kanya. Peperka. Perlia. Cinta kong tahu checking kayu dong apa? Mana perlia? এখানে শুনছি এখানে বোম ফেলাইছে একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলছে চেকিং চলছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে Karon kamu. Helmet. Kan kamu buka apa? Ronde.
बहुत घूमना नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। Tetap soal yang menangkut itu dia mereka. Kami lagi semua, abo final itu sedikit positif banget. Kayak bisa bom kayak mangkal apa tu? Kayak bisa bom mangkal apa? Ang actually, agak sangat ang tantangan mana, pulau ang kiri, pulau. Kita semua tamu sehari kita आगे टिशू आगे तापर सिंथारा यार वो kontrol kita orang kain itu nasi. Kita kenal boy kaisa paika per kan. Kita kaisa yang terang terang ini kulo, party ni kita itu. Kita semi awal sabur paika. Orang tu salah ni mana kita mana sih? Baru sabur tu biar ni, baru ni terang tu baru clearly kita ni baru sabur. Apa itu baru saya tahu. Jika actually baru tu kenaman baru tu, orang kau pun duty of hemi ya. Baru tu kaisa kem ni kaisa kemo baru kisi pun sama itu baru baru. Kamu hingga lama kerja dulu baru. Okey, awak tahu hemi atau tahu. कच्चा खाएगा कच्चा निकालो इसको बाहर। वो आरएसएस है। मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया। आपका संख्या है। वो तो आरएसएस है, वो फौजी नहीं है। वो अभी कहाँ पर है? ये भी पता नहीं मेरे को। अभी हमारी तरह ही हो सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेके आ सकते हैं? नहीं हमारे पास यार नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं है। हम देसी हम आपको खुदी अब खुदी त देशी घुम्छु नि खुदी देशी घुम्छु यहाँ दार्जिलिङ दोकान घुम्छु तङ्ख खोजेको
গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে सर क्या हुआ
স্যার কি হয়েছিল স্যার गाड़ी होने से किस तरह फेंका गया স্যার क्या हुआ দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার सर और जे कैसा बुम मानव होने किसा उत्तेजित माने अब के गोबो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायके फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खायनानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो सुंगाबो नाय दङ दाबो अब बाहायके फायगा बरनि सिनियर डिडिएस टीम दङ फायगा दाबो नाय दङ अब बुक्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागैसा अब एमन तेमन नखै अब जे नुकमानिसा अब सुजरा नुकमानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब दाबो ठीक है सर कैसे कोच सिल से जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हाइबन सुंनाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने रोक पीस नि बागै रोक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खायने बंग थानि तो सब किछु नो रेडी बुंनि इंकस तो ती तो खायने पग गया अब हाइबन सुंनायने अब बाहि के अब ताम सर कैसे कोच सिल से जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हाइबन सुंनाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने रोक पीस नि बागै रोक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खायने बंग थानि तो सब किछु नो रेडी बुंनि इंकस तो ती तो खायने पग गया अब हाइबन सुंनायने अब बाहि के अब ताम স্যার কি শুনে আছেন কি হয়েছে এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওকে এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর করেছি আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কি আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি এখন স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ ওমেন টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা ইয়ে করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে থ্যাংক ইউ আমরা
Tangi hor-horeng lah. Tamang sade. Tamang. Sama bom. Bong borak sapa? Bong borak Serbiro. এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক করতেছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে Helmet. Kan tamu kau. Ronde. नीचे आके बात करना यार कहाँ से मिला तुम कहाँ से मिला उधर रखा था गाड़ी में तू पहले बैग में डाला था
tetap soal yang menangkut itu biar mereka. Kami lagi semua, abo kalau final itu sedikit bagus. Kayak bisa bom kayak mangkal berarti. Kayak bisa bom mangkal. Ang actually, ang saga ang tantangan mo pulau ang kiri, pulau. Tamu sehari gitu. tisu lagi, tapos yung saray ay mo. Kontrol kita mau bang, kayak nih mas. Kenapa boy kaisa rescue kaisa kaisa paika per kan. Kita kaisa yang terang terang ini party nih kita itu. Terus kami awal sabur paika. Orang sekali nih mana kita mana sih? Baru sabur tuh biar nih, baru di terang itu baru clearly sekarang baru sabur. Apa itu baru saya tahu. Jika actually baru tuh di kenaman baru tuh, oh jago pun duty of kami ya. Baru kaisa kami tak kaisa kemo baru sistem sama itu baru, kamu hingga lama kerja baru. Oke, aku tahu kami atau tahu. कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संता है बहुत आरएसएस है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं अभी हमारी तरह ही सर फूजी वाला डिसीजन कैसे लेके आ सकते हैं? नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको 후지가 4시 분이야. 후지가 4시 분이야. Ay, dali sila ka na? Kung ito tangkop, pateko.
শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে सर क्या हुआ
স্যার কি হয়েছিল স্যার गाड़ी होने से किस तरह फेंके किया স্যার কি হওয়া দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার चलो भाई चलो सर और जे कैसा बुम मानव होने कैसा उत्तेजित मानी अब के गोबो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायके फायके बरनि फायके अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जों अब नाय दङ दाबो अब बाहायके फायके बरनि सिनि और डीडीएस टीम दङ फायके दाबो नाय अब बुक्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागैसा अब एमन तेमन नुके अब जे नुकमानि जा अब सजरा नुकमानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब दाबो ठीक है सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाइक खाने अब हाइबन सुन नाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाने रो ब्रो पीस नि बागै ब्रो कैसे जगह थांग तो ब्रो ब्रोक तो अब हिताम खाने बंग थानी तो सब किछु नो रेडी बुंनि को सतो तो खाने को गया था हाइबन सुन नायने अब बाइक अब ताम सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाइक खाने अब हाइबन सुन नाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाने रो ब्रो पीस नि बागै ब्रो कैसे जगह थांग तो ब्रो ब्रोक तो अब हिताम खाने बंग थानी तो सब किछु नो रेडी बुंनि को सतो तो खाने को गया था हाइबन सुन नायने अब बाइक अब ताम স্যার কি শুনে আছেন কি হয়েছে এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সাব ইন্সপেক্টর ওকে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর পেয়েছি আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কি আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি এখন স্যার পাবলিকের প্রমাণ করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ ওমেন টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা ইয়ে করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে থ্যাংক ইউ আমরা
Tangi hor-horeng lah. Tamong sade. Tamong. Sama bom. Bong borok sapa? Bong borok Serbiro. Cái khả năng mà phải người ta bức hết per cả ta bức có cái per cả cái như khâu cái như per cả per lia chín tháng công ta bức checking khai đồng apa mana per lia এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে এরকম একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলতেছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে যারা এখানে আছে তারা দেবে Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই গেলে তীব্র লাইন মার নয় Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই গেলে তীব্র লাইন মার নয় আয় का चौबा चली नय आय का चौबा चली नय
sama chali nơi mari nơi jaga di pelan dati mari nơi jaga di pelan dati mari nơi jaga di pelan dati ke mari nơi mare bubagra long le bubagra long le jaga di pelan dati mari nơi sini man thai mari nơi sini man thai mari nơi hai cái số ba số lì nơi hai cái số ba số lì nơi bubagra long le bubagra long le bubagra long le sini man thai mari nơi hai cái số ba số lì nơi hai cái số ba số lì nơi Sini awak sini mantai no marana. Sini awak sini mantai no marana. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. hai cái số ba chali nơi hai cái số ba chali nơi Gerta ti perlahan baru 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 nơi hai cái số ba chali nơi hai cái số ba chali nơi hai cái số ba chali nơi ti promotion long live Eka hai sentabu acha kasha sabne bike sabi hero ni bike sabi Sama kotaran pinai, pinai, sama kotaran pinai, pinai, pinai. Kena sebalen mar, nay, kena sebalen mar, nay, kena sebalen tubuh, nay, kena sebalen tubuh, nay, kena sebalen senam, nay, kena sebalen senam, nay, Amai, belagi baru nay hai cái số ba chali nay hai cái số ba chali nay Gerta ti perlahan baru nay Gerta ti perlahan baru nay Gerta ti perlahan baru nay Bharat Sarkar Gerta ti perlahan baru nay Bharat Sarkar Gerta ti perlahan baru nay Gerta ti perlahan baru nay Gerta ti perlahan baru nay sini matai baru nay hai cái số ba chali 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 nay Bharat Sarkar dari gaji tapi no maru nay Bharat Sarkar dari gaji tapi no maru nay Bharat Sarkar dari Kita salah, kena sebalen cai, kena sebalen cai, bubagra long, bertapa long, oh tahu cang phabe, sama kotor coli, oh tahu cang phabe, sama kotor coli, sama kotor coli kah, dipersai, lokal, dipersai, lokal. Oh, tahu cang phabe, kena sebalen senam, kena sebalen senam, kena sebalen tubuh, kena sebalen tubuh, oh tahu cang phabe, oh bukan cang phabe, oh tahu cang phabe, kena sebalen senam, kena sebalen tubuh, kena sebalen Don't basta de kisha. Don't basta de. Oh, tahu sini kau mana? Kau sini oh. Long live. PISN long live. PISN long live. PISN long live. Pargi संविधान विषय देखिए करके बोले तो नहीं. Pargi संविधान विषय देखिए करके बोले करी नहीं. Pargi संविधान विषय करके बोले करी नहीं. करके बोले तो नहीं. Hai cái tàu tôi này, hai cái tàu tôi này, hai cái tàu tôi này. Ini sabi maru nih, ini sabi maru nih, ini sabi
দাবি মারনে আগে চাপা চলি নাই মুবারক রাখে মুবারক রাখে মুবারক রাখে মুবারকরা কাকারতে বলেন চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই আইকে তোমার চলে না আইকে তোমার চলে না আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ। তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশ মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত भारत सरकार बो सिस्टेम बुझे नांनाय बरक तिनि पावरा तंखना पावरा करिंनाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार एकटा मादार हाके मा तंनाय एता बुमा हाय सिने आमानि चरित्र बो मा तंथाय जों जारा सानना बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो बो चबा तो तामुं सिमिया चबा तो चलै तंगति बासर इनके पियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपनो फास्ट टाइम नि मानो ताके लाइबा रगि नाके नुजाखा चबा उनखा चबा खाइबो किन्तु मायाइया एदिसि मांखा किन्तु आपनि चबा बाय ताबुक चबा किन्तु अ चबा ना हामिया याव चबा बा थिन पर थानचां माख्या पेबा थानचां पर जरवा ताबुनि हाय बुबागरा जेबा थानचां खामे थानचां यानि हनि मानो ताबुक 99% थानचां हनि मानो इनके अमाके थानचांगै जेबाबे चिन बड़ खाव नांगै बुबांग सुनो आबत्ति मत पार्टी बंडा कंपना आबत्ति मत पार्टी हेने वांसुगो लुकुर फैया शुधु एकटाना नाहामुं बुबागनो लगायनानै सिनि पावनानै सरे माना बांसे लुकुर गैत लुकुर वांसुजाक लुकुर खाव चंजाक सिनि एत बছর 76 বছর थांगा जों ताबुक जरा इंडिया बाइन कुमा परे हाबानि परे ताबुक जरा नायमानि सिनि बरक दिप्राय बांगतो नायला नों सिनि बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो थुङै दं सिनि बरक एरियाव हाबखागोन नुबनाय अजना रुगुंगै माने जेकुनु मुंसा रुगुंगैके थिमार संगो अब तां बरै अमाय रुगुं ति काहमा नया चाम काहमा जाया तो अमा हाय तिबासरके मा जागा फियाबा अरो साना करे स्राय स्रायके अ हा तिबासर लेखा 184 जन बाय सातन खाजाक अ हा तो अ बसर रक्से तिनि चाना चाबाया तंनाय रक्से तिनि गरै रां फैसा गरै तिनि गोबां थिमते मासेगे रुसुगै थि दं गेलाका पराव बचिनि तिबासा पारने आमचायं केन मुजागो तमो स्कुल गरै स्कुल तंग स्टाफ गरै गेलाका पराव सिन बड़ कायमेन तो अमा केनो सिंह दिबाव खाय दं तुमा बड़ साकरि मानानि जे तमानि पोस्ट रजागिया जेता पोस्ट ताबुक 30 जन बिसि गागो पोस्ट नि रजागिया मा है आपगनो नुगिनो तिबासा कुनु जासिस माया फां फां लामा रगा लासुमालिया गोमा बड़ सिंह मुखा एग्जांपल रबिलितन गतना আগতলা SDM सुकान्त ब्रह्मा अमायरनो एकदम साल कथा कथा न पुथा जाका अमायर मुखा किताबो तुम जासिस माने तिपासानि जेकुनो गति के जासिस मायमा सुनु आबगैनो जोंमा सावजे सिनि अरो सिनि अधिकार सिनि जेता अधिकार तो माने अब सेगिना जाका तो अधिकार न गिफिल माना बागिनो तिनि सिनि बरक
sini kalau yang pada ini pada yang lajak teman. Asa sar te sinse de kisa kata tinggo. Asa tabuk je PTADC area wo lukurong ni hampai ni to pangki lukurong ni kahamna thaka bohai rokle solution ni bagai tamo kita diprasrong nangai to. Men taman sawa o dipra bukan karena no. Sini baru no satu kita kaja ko kono muksama ya karena no. Ekta sandro ko diman gada tepan apa paman solution. Ini naji edisi wo tabuk edisi area wo. Mungsa ini edisi hapango tongo. Kalau tongo tiru mata pernah bawa mungsa kami tangge rang kere. PW lama kasih kanyan ke bawa tamu kere kan kere. Enggak tabuk tuh ini bagai renang ke bawa rang kere rimaya. Sakit tangan ni nang tongo pano sakit tangan nak ke talang maya tangge rang kere. Kebemak jaga di pelap nuka takalai budget to. Agar ngasih kel tadi kan. MLM ngap pore budget to senjata pun ada besar solio. Apalagi senuka. Ekta di mana budget besar besar gua. Iku 30 লাখ আছে তাও একটা দোকানের বাজেট কিবা আর স্যালারি বাজেট ও যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট পিডব্লিউ দিব জাকা মনে কেজি 30 লাখ পিডব্লিউ স্টাফের স্যালারি মানে না 100 কোটি বেশি লাখ থাকা মানে 30 কোটি চাই বেশি লাখ থাকা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মাঝে তো 30 কোটি সাথে 30 লাখ 30 লাখ মাঝে আছে 30 লাখ বেশি লাখ থাকা কে ke develop khatini se bahai ke dipara uto ke apage no saima ka jaro ekta no lama sin tin pamna chobe sama ke sepra step ke dipara ni asak sin bongne hamre pela ke se slice slice ni pamna chobe sama ni wasu no ruba ka tau sin khot ro ka ni mane ka ang sama songo am chani joto muko tonga do khor am chani joto muko tonga do noga su tonglia mana bebang nokhre oro lahar kasong laga long le sini obon sinti basane permanent solution abo tamor iman ekta permanent solution imanor garate palan mangke sinise sini ekta permanent solution abane bubagara ini garate palan tei chiri khogei bini porjono tei kok saito Ini apa sih ya buat delete ringjage delete kok sawai tong aja pak. Sini, je mana baik pamen kena. Sini tapi jika mengenal wana, dia siapa kau kau sebut dia tapi kain nangan. Omai, apa ini permanen? Kain di sini, ini no India government thani, ini sini kau ni. Makhluk kah ni mana kang sama sungguh. Am chani joto muko tonga do khor am chani joto muko tonga do noga su tonglia mane bebang nokhre oro lahar kasong laga long le sini obon sinti basane permanent solution abo tamor iman একটা permanent solution imanor garate palan mangke sinise sini একটা permanent solution abane bubagara ini gada tepalan tei ciri khogei bini porjono tei kok saito etini abo simia bo delete ringjage delete kok sawai tong aja pak sini je mana no baik pamen kena sentini tapi jika mengenal wana dia siapa kau kau sebut dia tapi kain nangan omai apa ini permanent kain di sini ini no India government thani ini kita sama dugaan, biti dugaan, apa no, bat kayak macam hotel dog, omah itu. Mungkin orang bahaya no ambulans, joto, nangkungan emergency, police garing ting, bakai pano by chance, ambulans में family या private car में भाई क्या बोल, कुकुमिन तो साख है या, apa no seng kasusnya ni dokan ya, bono seng lain hari. Mungkin apa ini no seng peacefully orang tunggu, jate sini korang sing peaceful খাই একদম শান্তিপূর্ণভাবে খাই খরাং যাতে শোনা যাত বড় জবা খাইও থানসকে খাইকে ফিয়া বড় একদম গান্ডতেন রাজ্য নাওই কে আবো বাঙিন তিনি দিলিব মা সানাই জাত বং দাবিনো নানি Asa sar lukorok busuk lukoni jo saimali aisi মানে tabok o deon bazar o am tin nogo bhat nangen naini di nogo borok mamano joto borok nogo biang thangke saone lahar kasong laga মানে যত লোক করো গে তোমার যত নখরে তিনি অচব নখরে তো
abana busuk borok saimane angka busuk borok sangka luko area wa jese borok bango asuk no kani saima kaisi abana luko no asli joto borok khai oro kuthumai thamcha joba khayo o jobani khorang dili songane jak dili wang songane jak borok already tibasrok already boni hatomani boni odika sekjaka boni odika kifil na bagai boni permanent solution nan দরকার হनै ন রুদি হিনি ওয়ানসুকৈ সকিদিন খরাং হিনি ওয়ানসুকৈ চিং চিনা বাবা ববাগারনি কক খানাই সিংর থামচা খাই জবা খাই মাতো बाहायके बिथा फायजा गया जे सामु खायनि अजा को नाय छात्र सु खाया बा ता खाय बि साइ दं खाय बि दं बाहाय गेरा तुमाना मांगला खनै क तब बतां वासु काउसिया अब इन्डियानि संविधाननि राजतैनो अ डिमान्ड खाय दं सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्ट नाका तामुं डिमान्ड किन्तु जे जायगा सानामा जुमा बरं न তিনি অবর্ণ তিনি লাহার কাসমনি দিন আংকন সানামুচুং এডিসি যেফোর মুভমেন্ট খাইও নু অটোনমাস নু রেসনে যেফোর সিক্স শিডিউল বাকি চিরখকরু গোমাংমা বরক আফরু বিরোধী খাই दा तांनानै या मुति तांनानै या को एडिसि माने दाखाने नै सावहायसि दा आफरु इन्डियानि संविधान कसगरै फियाबा आफरु भारत सरकार 49 तम आइन संशोधन खायै एडिसि नानि लागा एडिसि मागासि आइन संशोधन खायै जेनि मानु गाके दिनो जागा तो इन्डियान संविधान सेपरेट स्टेट बा केरे सेबनानि संविधान अलरेडि दं इनका तांगे मा एकना बा इनका आबायना आफरु जे बिरोधी खायनाय दं दिनै अबरसे दिनै एडिसिओ बिसि बाग चालो एडिसिनो इनके बाहायके ब साइमान जे दिनै रिमागला खनो सबक आमान मा सदा सबक खायके माय हाने कुनु करे आबना थांचा तले जों दिनै अर दिबासर बेसिबाग थांचा 99% थांचा नै मानो को 99% थांचा तो हाके अब केमनि फान करे सिनि दाबिनो कासुना नायसि आमान बुबागरा बारे बारे साव आ को पातिना नासिकिया 10% मानसे दे बाय न थांचा तंनि हागे थांचा तंके इन्डिया गभर्नमेन्ट नंनो मारनाय गेदा डिपार्टमेन्ट पार्टनार सलिउसन मानायनि साइड आबना जों थांचा तंनाय खा नांलायनो बुबागानो लगदि मातो सारता इसा बुबागारानि देक्ट्रिते जों बेटार डिपार्टमेन्ट जों आदाय खायनो नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै आमागै जोंनि जों नुखा जे तामसागा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बुखौ दाम सबका विकास जों लाई थांनाय 2018 बेखौ जों नुखा 2022 बा 23 पर्यन्त जेता जोंनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेन्ट बीजेपी ता आईपीएफ नि गभर्नमेन्ट आफोरबो जों नुखा जे आईपीएफ तो बर बहान त्रिपुरा लेन दाबि खालायै आईपीएफ तिरंनि बिसिना तिनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेन्ट फाइमानो विशेषके 25 बছর सीपीएम जेर कायम खालायतमनि आबनो नरै फाइमांखा आबन बागि किन्तु फाइमानि यागलो बर बैस जेटा बर कक सालायके सिनि जन ग्रेटर डिपार्टमेन्ट जन त्रिपुरा लेन नांनाय हने बरक ताम खालायके बरक मडेलिटी कमिटी हाय इराय हने दिनै आसामनि मुख्यमन्त्री बमा हाइके बर आसाम थां मिटिं र खलाय हाय खलाय आमा हाइके मा मडेलिटी कमिटी हाय खलाय नाम दिके आफुर बाहायनो सेस खलायसिनि ताबो ब थैजाका सिनि एनसी बिनि नेतृत्वे आफुर चिन्ति प्रसार थानसांलाय आं मुति मानो 2017 व जेता जों बरमुराव चिनि बररक त्रिपुरा लेन दाबिनि बागै साया नंयाखाय 11 दिन आजागा लांता सांता लाय सिनि बररक सिनि त्रिपुरा सानि सिन माना नांसिने सिनि एडिसि एरिया तिफार जों त्रिपुरा लेन माना नांनाय सिनि कायसा एसेम्बलि नांनाय सिनि कायसा आरो जों आइन तैरि खाय माना नाय आबा हायनाय आफरबो आन्दोलन खालाय माने आफरबो आमा हायकेन थकजागै आईपीएफ के सिनो बिनो खायरे जाखा ठीक अबा हायनो तागो सिन त्रिपुरा मथा सिनि बुबागारनि नेतृत्व जों अबा हायके आन्दोलन खायतो मानो बानचाल खायने बागै गोबां मा पलिसि खालाय सिनि खुंथाय बारानि बिसिङानो बाक्सा अन्य पार्टी जि गोनि कथामखौ कागलाय थांगै गोबां मा बिबिनि कक सालायतो आमन बागै आमहाय नांनिया को आमनि राष्ट्रपति बेटा बुंला बायसिदि आं कबुनाल मुथुखानो मिडियानि बिसिंतै अबा हायजा आनि लाइभ आं नुखा यां सागि खाय तंखरबो एडिसिव आं डेपुटेशन तंखरबो अबा हायकिन सिन बररक एडिसि हापंनो सफायलायो सिन बररक साख्रि माना तंमानो बानचाल खैरलायो आबो राजनीति बाय जों थंजाकते जों एसे जागा फायसा फायखा त्रिपुरा सरक ताबो जों खासिया बेलाय दुख नाङा आमन बागै आं कबुंना मसंगो दिनै जे अ जे बन अबा आं खा खलाय अबा साक्सेस नाय
अबसिनि केन्द्र सरकार थानि चिनि आवाज थां सगिनाय आउन बागैनो जों दाक्ति खालायनो जों ग्रेटार टिपालेन बा चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चिनि माने दाम सानाय चिनि कन्स्टिट्यूशन जेटा धारा दंमोनि जेटा 2 बा 3 धाराओ जेटा आइन दंमोनि आबुनि बिसिंति चिनि ग्रेटार टिपालेन जों आदाय खायनाय खालायमानाय हिना आंखा खालायो बुबाग्रा नेतृत्वे ताइसिनि केन्द्र सरकार बो दाक्ति खालायो जोनो त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा सादा फारनो माथांजाथु जोनो ग्रेटार टिपालेन बिनि आरो जाथों आबुनि बागैनो जों एदिसि हापां जों ताबो बुबाग्रा नेतृत्वे जों एदिसि हापां थाइ दङ ताइ ताबो जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों अपोजिशन लिडार जों जागामानि दङ 13 जन एमएलए जों ताबो थाइ दङ आं बागैनो आं कबुना मुसुं आं गोबां बारा कक सालिया आबुना असंना आं विशेष कर मीडियानि बिसिंति आं कबुगै दिनै अ साल जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अ साल के सि त्रिपुरा साननि बेलायखेनो अब कायसे मुतु खुजंनाय साल अब कायसा अबनि बिसिंति जों जेसेबानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों मानाय जोंनि अस्तित्व रखांथों निसां कबुगै चिनि त्रिपुरा साराव नरगो जतनो फायनि बुबाग्रानि साथि तल फायजा बायदि होनै आं कबुगै जों आं किसा कक सामानो दिनै तामनो तियर कुथुम लाइनि माके जों सारा त्रिपुरा बरक जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेन सेकां साख्लायजा चिनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे चिनि बुबाग्रानि साइथंमानि बिसिंति बिनि खरांनि बिसिंतिखे जों दिनैओ 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 सालो सारा त्रिपुराओ 27 28 जों दिनैओ चिनि ग्रेटार चिनि बारंबार अमाहायके चिनि बुबाग्रानो थुंगि दंखा जे अमाहायके ताम सानाय तिनि वाइसा साव इंटरलोकेटर तिनि वाइसा साव माने कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबा हायके गोबांमा चिनि बुबाग्रानो दिल्लीओ तलांगि रिंगै अमाहायके हकाई दं आमनि बागैनो आं जों तिनिओ चिनि बुबाग्रा बो जेसकिपानो जों सारा त्रिपुरा विशेषकै चिनि एडिसि एरियाओ तुयै जों बन दागोखा तिनि स्ट्राइक खालायका आमन बागे आओ जों तिनि राजा समनि बिशागन्जओ जों आसुगलायजा ताइ विशेषकै ओ सिफाइजला डिस्ट्रिक्टओ जों देवान बाजारो डन बस्को आरो जों कासलायजा बन जों बननि जों गारि घोड़ा थांमायातै अफिस आदल सालंमाया चलिमायातिके आथिके जों 3 खानो अमाहायके जों बन जों पालित खालाय दङ बुबाग्रान दागिनि बिसिंति आबुन बागैनो जों जेसेकेपानो चिनि त्रिपुरा मोथांजांनि बागै चिनि सार्भाइवेल चिनि एक्जिस्टिं चिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों दिनै बासाय फानिनि नांखा जों जतनो आंनि दि खरकसा सिनियर सिटिजेन हिसाबै दिनै आं बुबाग्रानि जे बिना आइडियोलजिनि साजागै आं माने साख्रिखाय रिटियार थांफानो आं दिनै नगा आसुगि दंमाया आं दिनै अमाहायके फुंनि 6टानि सिमि अर जों आसुगायजाक जों अर लामा कासुलाय दंलायजाक विशेषके अर बिश्रामगन जों राजा चौमुनिओ जों अर विशेषके चुरिलाम 19 चुरिलाम कन्स्टिट्यूशननि अरनि एमएलए रब दंगो चिनि बरंगनां चिनि सुबोध देबबर्मा ताइ चिनि एडिसिनि एमडिसि चिनि बरंगनां चिनि उमाशंकर देबबर्मा ताइ चिनि बरंगनां चिनि मानव देबबर्मा एमएलए अबाहायके ओ एरियानि जत ब्लक रंनि ब्लक जों कुथुम लायजा विशेष गाबोन बागै नोंनि मीडियानि बिसिंति आं कबुंना मुसुङो फायदि जों विशेषकै जों कुनु आं बीजेपी खालायो आं सीपीएम खालायो अमाहायके जों राजनीतिनो तल जोंयावै जों दिनै थानसाखे बुबाग्रानि साथि तलाव जों फायनायनि नांखा जों थानसांनि बिसिंति चिनि त्रिपुरा दता चिनि जे मानथाय दिनै जे ग्रेटार टिपालेन जों आदाय खालाय नांनाय जों आदाय खालाय माया हांखाय चिनि भबिष्यत चिनि सेरायरकनि जों मुंसा जों तंलाक चिनि अस्तित्व जों कमाय थानाय चिनि सेरायरक मुंसाफोनो चिनि त्रिपुरा दबो जों सिन्न बिसे नङै थानाय आमन बागै चिनि ग्रेटार टिपालेन नां जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चानि चिनि त्रिपुरा सारक जे खालाय दंनाय रक बर'खौनो दाम जों त्रिपुरा सारनि उन्नयन बा डेभलपमेन्ट होनो बुको बो जागा डेभलपमेन्ट जों नायनो बे चिनि त्रिपुरा एरियाव दै कुरै लामा कुरै ai ti tablet ni bising tiba kira kasih berlain tunggu nah
Ay, pero lo que se tiene que hacer es volar todo night. Get the volar todo night. TWF long live. TWF long live. TWF long live. TWF long live. White TF long live. White TF long live. Ay, tifra jati na basa na bagai sikla pan basa khai. Ay, sikla pan basa khai. Ay, sikla pan basa khai. Ay, puri badal basa khai. Tanto basa ke pelayan thơ. Baba gerai la thơ. Ay, baba gerai la thơ. Bubakaran bisa tinggal tertib berlain tuhun. Ay, bubakaran bisa tinggal tertib berlain tuhun. Ay, bubakaran bisa tinggal tertib berlain tuhun. Bharat Sarkar tadi dari kecinta binu maru. Are Bharat Sarkar tadi kecinta binu maru nai. Are Bharat Sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Are Modi di Sarkar cinta binu tadi kemaru nai. Hai BJP Sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Are sini sarmono tadi kemaru nai. Ay, tipra masani tabino tadi kemaru nai. Ay, tipra masani tabino tadi kemaru nai. Ay, tipra masani tabino tadi kemaru nai. Ay, kata batali nai. Political color abono thui nai. Song tini jodi narrow mind thui nai. Oppose khai na hone oppose khai kengla. Abono bagi nai. Song kobugo বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবক দেশ তো চালু নাই ভারত সরকার তো নাই বিজেপির অনুসুম কবগ সিনিয়র ডিমান্ড আবো কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড আবো সিনি বরক বাঁচিনানি রাইটস ডিমান্ড মেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস স্লোগান কালকে অজাগর নেন তিনি প্রয়োগ করে যে উই আর বিলিভ we believe যেটা সিংচাই তমনি যেটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নিকট তব প্রুফ খাই যে ও ত্রিপুরা মথনি সানমং ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবো কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড বনি সানমং ও সানমং সঙ্গনাই নির্বাচন কেন চলো অনেক পলিটিক্যাল পার্টি অপোজ খায় তামনি বেগাই শুধুমাত্র বনে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট not for the interest of the public. Public interest na kanka Greater Tripura no accept khane election jorori. Greater Tripura no ground khane jorori. Abo no accept khane ni dorkar. Aboni bagi sing bisas kayo jara sobka sat sobka bisas sobka bikas nai সেই বিজেপি পার্টি নরক সিনি মতি প্রামতিনি সানমুনো সান্দি তাহলে নাইদি অবন নাই গোসুই নাদি অরতাই কোনো প্রবলেম করে সন্তিনি ক্লিয়ার মেসেজ নামচঙ্গ এই 12 আওয়ার্স মুভমেন্টারি গভর্নমেন্ট সানমুন আন্দোলন ও 12 ঘন্টানি পিসফুল নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গোসুই নাই আঙ্কে ও সানমুন গোসুই নাই আঙ্কে ভবিষ্যৎ তেমন বৃহত্তর আন্দোলন তিনি তীব্র মত খাই নাই তিনি সরকার তিনি এক্সিস্টেন্স বাগি নাই अब পরিষ্কার খাতে তা করো আমন বাগি না সংতিনি বেলাই কেন হামজাগো তিনি বড়কন বগুগ্রানি খরাং কুতিন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা পাবলিক রক্তাবু খরাং কাইসা বাগে সির খবই তলাই মানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেই থানে হইতে মনে রিপোর্ট সবাই কা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট থাকা বুবুগ্রানি খরাং কুতিনো সাপোর্ট থাকা যদিও এডিসি এরিয়াতে সেঞ্চুরি খগলায়ও বাসন সালায়ও 12 আওয়ার্স বন বিয়ন্ড দ্যাট এডিসি নি ফাতর বাহিন অনেক বড় সিনিয়র ডিমান্ড ন চাতে দিনে সাপোর্ট ফ্যামিলি মেসেজ তিন থানে পাই সবাই কা বনবে সংযত ওয়ারিয়ার্স এবং জেনারেল পাবলিক ন অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাক নাই
শুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কোনো হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে। আমরা খবর পেয়েছি, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনারা আবার গর্জে উঠুন, মহারাজের হাতকে আরো শক্তিশালী করুন। ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, কোনো ধর্ম বিশেষী তাদের বিরুদ্ধেও নয়। আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের শহীদের মধ্যে দাবি। আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে। তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে। ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে, আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য। এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে, সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে, মঙ্গল হবে। রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী যদি পৃথক রাজ্য হয়, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে। কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো, আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো, আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। তাই বন্ধুগণ, আমাদের এই ত্রিপুরা বসার দাবি, ন্যায্য দাবি, এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি। তাই আসুন বন্ধুগণ, আমাদের মহারাজের আহ্বান, এই 12 ঘন্টার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার, ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই। আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই 12 ঘন্টার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন, আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে। কাজে আমরা চাই আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ঠেলে দেবেন না। বিশেষ করে ভারতবর্ষের সরকার, যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে Somcawi ferang ko gibo sengtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia ubui ko thoma shui kulang khakulam ni thuibai sungno rudi chini manthai chini tongthai rangchaha rimaya khe thangdi take bengdi lamao ohana hamdasina
ini markum kalau kita ada muka kita macam mana tu tak tam ni tam ni kaisa apa betul tu tak update suri dong tak update borok jehetu track of finance nango bangno track of finance जों permission allow khairika जों bangno allow khaimani pore tau passenger rok ni bagi जों tui arrange finai train station no tui arrange finai tai